Time out! Time out, time out. Time out! Time out, time out. Diyan ka na pala. Okay na. Okay, time out si Katal Tanggol. Ay, Time out, time out. Ay, wala na. F2 kayo. nako po. Okay lang, Tanggol! Okay lang hold, yan, okay lang yan. hold. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Kaya silang. Hold lang. Sila, mid na sila. Asa sila. Dito na, dito. City. Uy! Ikot ata sa Going B. B, going B, going B. City, kanan mo pa. Kanan mo, check mo. Move it. Flashbang. Apps ako Walang B, walang Wait. banana. Wait. Wala. Rotating. Dalawa Second short, mid isang sila, up. second mid. Ups. Bam. Short pa. Last, ups. Bomb drop pa. Ups last ah. Galit. Ano nangyari? Ngibat-bat tanggol ka. Ang bangkay. Binato pa ng bar. Total yun ah. Throwing smoke. Baka mag-B. Yan nga, madami nga. Stay alive. Okay lang. Patay. Grabe si Tanggol. Bina, Brad. Ayun. Pinatay yung kasama. Ba't di na ace? Napatek ko yung isa, Dalawa. Okay. Napapost sila. Ihi mo na.
Sa mid, wag nyo ano, ang tawag dito. Pag nag-smoke, wag na kayo magstay sa mid. Nag-grenade sila eh. G. Ay, may galing ako. Tanong nyo kung timeout. Post. Hindi magta-timeout yan. Magta-timeout yan pag gamit ko na. Tatlo. Hindi tayo makapag-time. Ay, yan pala. Bro, ito gamitin mo. Ano yan? Bad trip na yan si Russell, bro. Sumasakit na yung bagang niya kakaalpi. Lalo pa hindi pa siya makasalita kasi Hindi, tulog. sasalita na, di ba? Nangayayat na nga. Nangayayat nga siya. Pumayat, bro. Oh no, sorry. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Diba? Laying down smoke. Flashbang. Laying down smoke. Kaliwa. Oh. Grenade out. Itatago ako, Naka-ups ha. nandun na sila, Baba ako sana. Laying down smoke. Sa ano, apps? Ups pa ba pa rin? Oo, nandiyan sila. Throwing a grenade. Saps. Bawas na din. Incendiary Okay, out. okay. Baka sinaks. Walang nag-AK ah. Meron, may nakuha ako. Pa-drop, M4. Ako mag- Ito. Ayun. Ito na, marami akong pera, bro. Mas marami ka pala. Di ako. Go. Go. Tara 3v3v baka mag-B. Okay lang yan, maybe. Baka mag-pa. Flashbang. Flashbang. Grenade. Patay pa si Gara. Throwing a grenade. Ay, putangin na po, Paps. Gago, sorry. Incendiary out. Bro, gigil na. Isa pa nga. Mid. Boiler. Mid. Dalawa May isa yata. dyan, ha? Gagi. Arch. Baka bumalik. Baka papunta sa'yo tanggol ha. Baka pambi ah. Sige, dito. Ay, Arch. Banana. Arch pa rin. May isang ramp eh. K9. Mali. Dalawa. Takbo na. Yun yung si Oh. Freak yun kanina. Hindi, si Matic nakapatay sa akin. Dalawa na sila din. Ninja, defuse mo na lang sa apps. Mag-apps ka. Boiler ha. Boiler. Ninja ka naman. Wala, May smoke ka naman. May smoke ka. Sige, natatak. Grabe jitter ko. Lapit ka na dun. Lapit lang. Oh, it's too late. Asan niya mo? Empty, nice. Nice yun. Wala pa rin silang pera. Kala ko nandun na sa bungad yung Kaya nga eh. Oh, Sa gitna.
Pabi uli ako. Akala mo kagpunit buha ka. Ipa-plus ko dito. Iyak. It's okay. Ay, off. Throwing fire. Grenade out. Dalawa. Dalawang banana na patay na. Ayun pa. Isang mid. Bomb drop sa akin, pa-head. Fire in the hole. Punta ka. Baka dyan ah. Laying down smoke. Smoke mo. Ay, Gago. Guns smoke out. mo na yung ano. Tangin. Sana na, Gara. Pabit. Patayin mo, wala pang patay. Sige. Doon sa church agad. Church na. Side. Baka mag-A, ha? Naku, narinig ka. Oh, Grabe. Dati ka nag-reload sa loob, no? Oo. Alingaw yun. It's okay. Okay lang, pre. Tanggol, drop ko na. Ang gusto. Ito. Kaya ipa-plus ko tanggol na. Throwing smoke. May apsa. Throwing fire. Deploying smoke shield. Grenade. Deploying Uy, flashbang. tagnelim! Dalawang mid. Ay, Sa mid. Second mid up. Throwing fire. Grenade out. dalawa. Throwing a grenade. Right Nice. ko. Smoke. Bumaba. Baka pa short. Apps pa rin yan. Ah, meron tunnel. ng beer tsaka under. Mexico. Bomb drop naman. Bam. Okay na. Doon na sila. Tara. Tara. Incendiary. Naku. Bumalik. Eh, sa kabila. Tiga. Baka saan eh. Bana. Defusing the bomb. Sayang. Tonight shot yun. Oo. Lamang ka sa inyo dun. Sige, ganun lang lubog. Ano din sila, sulong din sila. Move it. Paiyak ko. Para maiba tayo ng ano. Smoke. Grenade out. Laying on a smoke. Incendiary out. Yung open. Throwing fire. Huwag yan nyo lang. Throwing smoke. Grenade out. Laying down smoke. Isang Sa mid, right side. Going B. Going B. Ga. Akala ko natin sa kabila. Tara, takbo na. Doon sila eh. Takbo na. Tulog ka na lang, Barret. Tangina, tatlo pa pala sila nun.
Hindi, wag natin Kaya i-push sa apps. Ayaan nyo na lang sila. May kit ba? Wala eh. May kita ko dyan, Lebro. At yan sa may kabila. Meron din ako sa... Wala. Ah, meron. Ay, Lebro. Sa gilid. Hinihintay ko yung ano. Nasa gilid si ano, Wala Matt. nang ano pagka ganun nakapush. Nawalan ako ng bala, tanggol. Patay naman dapat yun. Kala ko nga, doon eh. Ikaw na yung binabaril ko. Oo nga eh. Kala ko nga kakampi tayo eh. We're Game, on. game. Sa apps ako sa may bubong. Grenade. Grenade out. Throwing fire. Pabi. Lubogan Ayun. yun na. Wag. Naka-out. Lubog. Smoke. Mid. Bakonte. Isa. Si Bornok yun. Hindi, tag. Grenade out. Short. Boiler rin. Short, Apps. Dalawa na dito, tatlo. Patay mo na yung bata. Sa loob. Ayun, side. Sakit mo. Yung Puta. bomb drop. Last B. Smoke mo na yung mid sa ano. Tanggol. Hindi, yung mid. Saan bang bomb? Ay, Andito sa side. nandito. AK to. Crossfire lang kayo. Incendiary. Ayun po. Dapat may pit or ano. Saan bomba? Sa pwesto mo. Putang ina. Nasa puwet. Gago, sorry. Okay na yan, crossfire lang. Ayun. Bait. Pit. AK. Ay, galing. Prank. Kaya pati yung laptop ni Matic nag-iinit na. Gigigil na rin. Ano ba yan? Daming timeout nila. Leader ako. Ilan FPS mo, Lebro? Hindi nakalabas sa akin eh. Alt 4. Alt F. Alt R pala. Alt R. Ay, Ryzen ka pala, no? Ito, Yung pala lumabas. hindi. Lumabas. Ayun. FPS, NA eh. Hindi naka-ano yan na. Nvidia G-Sync sa akin. Oo. Alt 4, Alt Tayo, Bishop. R. Alt R, ito lumabas pero hindi NA. Sa'yo, Bishop. Hindi naka-Nvidia sync siguro to. Hindi naka-sync. Pag nag-game 160, 170 FPS. Naka-ano 180. yung jitter parang pula. Nakikita mo ba yung video ko? CPU. Medyo mataas pala sa akin. Nakalabas CPU 30. Wow. Kahit sa'yo, tanggol. Nag-aalalaro lang sa 270, 250. Yung FPS? Hmm. Ilan ba FPS ng monitor mo? FPS? Ano yun, Lebro? Paano yun? Alt R daw. Hertz. Ilang hertz? Hertz. Ah, Sa monitor 144. mo. Come on, let's Di ba get this 240? started. Hindi, 144. Oo, Gusto ako, Pentium 2 ba? putang ina. Panis. Smoke. Andyan ba? Wala. Wala si Matt.
Naka-hold. Teka lang natin ha. Ayun na, doon na ako. Patay, Push mo patay, dyan, Ken. Push mo dyan, Ken. Sige, sige. Nice. Off sa tirap. Blasting. Grenade out. T-base. Nandiyan sa'yo, Brad. Incendiary out. Saks. Teka. Tayo na naman. Time out, Ano, time out. para, time out tayo. Time out. Nakaboat naman pala sila. Ay, Nak. F2. Tangin. Oy, F1. F1, F1. F1, F1, F1. Tutuloy. Hertz pala ito. Hindi pa ba bumibili ng PC si Matic? Wala, binigay ko na nga yung case ko eh. Ayaw pa din. Baka nagpaplano. May plano. Hey, Jay, ilan FS mo, Jay? Brad, Mm, ilan sa'yo? 80. 80. Ha? 80. Gabi naman pag 80. Time out pa isa. Kailangan ko nga mag-restart eh. Pag nag-Alt-R ka, 80? Mhm. Kailangan mo mag-restart pala. Kaya nga kasi naka-Dota ako kanina eh, naka-open. saan ba mapapalabas pa yon? Dati nakalabas sa akin yun eh. Nalimutan ko yung command net. Nakalimutan ko din yan. Lebro, pinalabas mo yun sa Eh, ano teka rin pala. yung sa may settings ng CS, meron din doon. Console. Oo, meron doon, di ba? Doon nga tinatype yun. Yung netgraph. Yung alam ko netgraph yun eh. Wala. Ay, wala na. Wala. Move it, son. Naku, Pao! Next round. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Mid. Andyan na. Smoke. Dalawa, May big base. T-side. Tiram. Ang ina talaga. Going Shotgun B ako. pala. Ano pala? Nice, bomb drop. Anong baril matanggol? AK. Smoke. Teka. Saan yan, Paps? Apps? Grenade out. Mid. Baka nag second mid level. Andiyan na. Ila! Tangina. Putang. Ang likod. Kaliwa mo. Ay, Doon, Paps. May out. Go-off na nga ako. F1. 23 yan. Taas lang ano. Oy, tanggol. Tangin na, pamigay mo pera mo. Drop ka. Tangin na. Bilan mo lahat. meron na. Eto. Wala daw skin eh. Ayaw daw. Puta na. Tangin na, matapos na yung round. 9,000 pa rin pera. Tangin na. Sana maki-carry over sa next. Oo. May nagbigay pa sa akin ng input. Akin
Sana ganyan ka rin mag-save sa may personal. Ayan na si Montek, ayan na si Matt. Weapon pa ba? Hindi na. Wala na. Mm. Mag-off na lang ako. Para Move! pipikin mo nga yung mid. Wala, nagda-drop nga FPS. Throwing fire! Sila. Pabi. BB. Pabi. Grenade out! Oh. Tatlo? Hindi na blood? Tatlo. Oo, tatlo ba kanina. Staying on. Mid. Bida. Throwing flashbang. Kaya. Smoke mo yung isang side. Yung city, smoke mo yung Throwing city. fire! May city tsaka isang side. Throwing smoke! Wala pa ka smoke. Ang labas, sorry. Guys, I Wala told pa you rin. we kill them all! Ano? Saan tayo? Tara, B tayo. Mid tayo, mid to ano. Mid to. To... Saan? Mid to ano. Let's go, let's go! Mid to B? Mm. Nade May dalawa yan, may dalawa yan. Nade na. Grenade! Decoy! Tama? Dalawa city. Tulad naman nun. Kaya nga, May armor yun. Wala nga. Oo, meron. Wala na tanggol. Baka dito. Manok. Patay yung manok. Saan yun? Banana. Gago ka tanggol. Labaman lang kayo. nakita ko, andyan ka na kaya hindi ko na binaril eh. Kaya... A? Ups. Tara, Going. Uy! Ay! Sorry. Food. Nag-spam ako ng ano eh. Nasa may boiler, Leb. Oo. Sigara. Sa boil. Andiyan, Leb, andyan. Maligtad eh, nakita mo. Sabu. Tanggal. Very good. Si Unggoy nga, mga oriente pa eh. Saan na yung matic nila? Wala Abandon na. na ata si Matic. Di na nakita. Nawawala Wala. kuryente. Paano yun? Bababa yung ano nun. Yung, di ba? Ilo niya. Hindi naman. Private naman to. Throwing the decoy! Banana. Flashbang out! Grenade! Smoke! Flashbang! Molotov out!
Tan. Throwing fire. City. Pantayin mo dyan, Paps. Dito ako. Throwing a flashbang. Wala na yun, mag-save na yun. They cannot come us now. Think you will win. Ayun na, next na nakatibayan, Lebro. Ano sinadya? Cool down na siya. No? We will make them regret this day. Nawalan daw sila ng Korean. Inep lang yung net niya ng Grenade wifi. out. Grenade. May banana. May banana. Flashbang out. God. Left and right. Pasok mo dyan. May short saka hard. May ups baka umakyat yun. Bedroom yata. Smoke down. Layo naman. No? Okay. Papasok sana yun eh. Eh bro, reply mo nga. Sabi mo punta siya yung Starbucks. May internet. Dunkin' Donut. Sa McDonald's. Dunkin' Donut. Merong voucher na binibigay sa akin. Sa Burger Gago sa kayo, Burger. puta. Aray. May ups may ups. May ups. Lagi. Oo. Eh puta, nagwawala na si Unggoy. Uy, coin. Gago ka talaga, Le. Throwing smoke. Uy! Grabe. Andyan. Dalawa. Sige, plant mo na. Akong bahala dito. Ano yan? I'm planting. Grabe lag ko. Bomb has been planted. Kershaw. Sige, diyan ka lang, B. Uy! Di alam. Terrorists win. Don't cry like babies before you die. Akala ko si Unggoy yung nasa apps eh. Sino ba yung kanina? Si Gaara, kuryente ko. Gara. Gago nyo Eh, bro, talaga. tangin na, binabad trip mo si, Oo. demoralized. Hindi na nga ako nagbaril eh. No. Nakarekta ako Nakasunod kay Papi. Ayun. Nakabawi siya. Uy. Dalawa.
Tatlo. Tatlo. Ace, wag mo kayo. Rafa, ibigay nyo, dali na. I'm throwing smoke. Nasaan yun? Banana yun, banana. Meron nang nag-push yata sa mid. Meron sa mid. Tagal na, nantsaga na. Ako, rush B tayo? Hindi tayo nagra-rush B. Pick ako. Hindi na tuloy Sarap, siya. sarap, sarap. Chan? Move it, move it. Of course. Decoy. Baril dito, Paps. Kaya upper dyan ah. Ken, oh. Ken, oh. Ken. Alin? Sige, sige, sige. Dalawa doon. Isa lang yan, nandyan. Paps, bantay na ako. Planted. Kersh. Ay! Dalawa kayo. Kaya dyan ka. Tangina na, baka mag-ups eh. Hindi, galing. May baril dyan. Kaya baka short yan, baka short. Ups, ups. Ups. Yun. Mira. Ah, 22 sa pala pinapatay ko, lebro ah. Knock. We must work together. Wala pa si Matic yan. Tumumal, wala si Matic eh. Nagtagan yan. Throwing fire. Nagpupunta sila banana. Rotate na ako sa inyo. Flash ko ulit. Meron ba? Meron. Uy! Nice, dali, dali, dali. Arch. Arch na. Banana, Sabi ko banana ko. Asa si... Mid sila, mid na. Nandun bang ano? Ay, God! Tarabi. Tarabi, B. Ah, nasan tayo? B, B. Tara, tapusin na natin. B tayo, B? Oo. Okay. Flash ko rin sila para ano, hindi tayo ma-flash. Hindi pina-flash tayo. I'm throwing a flashbang. Smoke out. Flashbang. Go, go, go. Dalawa na lang yan. Nag-rotate. Saan plat na? I'm throwing fire. Hayaan nyo lang, hayaan nyo lang, hayaan nyo na. Oh, boy. Ang ina nga, hindi mo lang dumaan. Knock.
dali ng B, no? Ayun, Bishop, may Ay, okay. Ikaw, sila yung magra-rush ngayon. Di ba nag-online na si Matic? Oo, nawala agad yung internet. Hindi na makareconnect ka na, abandon na yun. May time ba tong ganito? Walang yata. Take mo, Pops. The guy's armed. Throwing a grenade. Fire in the hole. Bedroom. Tata, pita. Tara. Tanga ng pit. Tara dito. Ay, Sabi na siya. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Fall. Molotov. Hayaan mo lang. Ginagalit mo eh. It's going to explode. Hindi talaga nakabawi si Gara. Kako talaga to sila eh. naman kuryente. Takin na. Pagka... O, tara. Bihira Tara, yun. tara.